Não nos faltará, pelo menos. Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shay. Além do mais, não foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Liz. Então qual cidade queres que ataque agora? O que aconteceu no Haiti aconteceu em Portugal. Um grande terremoto. Milhares de mortos graças ao teu maldito manuscrito. Não pode ser. Shai, uma pessoa não pode começar um terremoto. Uma pessoa mexendo com essas máquinas precursoras poderia. Viste a caixa, Hulk. O templo estava quase explodindo com aquele tipo de energia. Tu fizeste me chacinar inocente! Como ousas? Aquiles me enviou até lá como Macandal enviou seu homem ao Haiti. O que diabos sabia? está acontecendo? Pare! A operação foi delicada. Talvez tu... Estás mudando a própria terra. Quem és tu para decidir qual cidade cairá em seguida? Leva já ele daqui. Manter os princípios da nossa ordem e tudo aquilo que representamos. Nunca compartilhar os nossos segredos ou divulgar a natureza do nosso trabalho. Fazê-lo até a morte. A qualquer custo. Esse é o meu novo credo. Eu sou Shai Patrick Cormac, Templário do Colonial, do rito americano. Sou um homem mais velho e talvez mais sábio. Uma guerra e uma revolução terminaram. E outra está prestes a começar. Que o Pai da Compreensão nos guie a todos. Long lag for firewood, at least. Admit it. I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. So what's the next city you want me to smite? What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. This cannot be. Shay, a person cannot start an earthquake. A person meddling with these precursor machines could. You saw the box, Hope. The temple was filled to bursting with that kind of power. You made me slaughter innocents! How dare you! You defend him? Achilles sent me in there like Macandal sent his man in Haiti. What the hell's going on? Stop this! The operation was delicate. Perhaps You are shifting the earth itself. Who are you to decide what city falls next? Get him out of here. Uphold the principles of our order, and all that for which we stand. Never share our secrets, nor divulge the true nature of our work. Do so until death, whatever the cost. This is my new creed. I am Shay Patrick Cormac, Templar of the Colonial, of the American right. I am an older man now, and perhaps wiser. A war and a revolution have ended, and another is about to begin. May the Father of Understanding guide us all. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shay. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Alors quelle ville dois-je rayer de la carte cette fois? La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. C'est impossible. Personne ne peut déclencher un séisme. On le peut, en activant les machines des précurseurs. Tu as vu la boîte Hope. Le temple était comme animé d'un pouvoir similaire. Vous m'avez fait massacrer des innocents. Comment oses-tu? Tu le défends? Achille m'y a envoyé comme Macandal a envoyé son agent à Haïti. Par le Il le diable, savait. que se passe-t-il ici? Arrêtez! C'était une mission fort délicate. Peut-être as-tu... Vous faites bouger la terre. Qui êtes-vous pour décider du destin de ville entière? Fais-le sortir. Respecter les préceptes de notre ordre. Et tout ce que nous défendons, ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes. Rester fidèle, quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormac,
templier du rite colonial. Du rite américain. J'ai gagné en âge. Peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen? Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripts. Das kann nicht sein. Shay, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch mit diesen Maschinen, der Vorläufer, kann es doch. Ihr kennt die Schatulle Hope. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt nicht Unschuldige ermorden lassen. Wie könnt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Magondal seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf! Die Operation war heikel, aber vielleicht... Ihr bringt die Welt aus den Fugen. Was macht ihr euch an, Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten, noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Ammettilo, ho quasi vinto. Quasi conta come niente, Shay. E poi no, è stata solo fortuna. La fortuna dipende da noi, Liam. Allora qual è la prossima città che devo distruggere? In Portogallo! È successo come ad Haiti! Un grosso terremoto! Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Non può essere. Nessuno può scatenare un terremoto! Ma una persona che maneggia i manufatti dei precursori, sì, invece. Hai visto la scatola, Hope? Il tempio era pervaso di quel potere immenso! Tu mi hai fatto uccidere degli innocenti! Come osi? Lo difendi? Achille mi ha mandato là come Makanda l'ha mandato il suo uomo ad Haiti! Ma Lui che lo diavolo sapeva! sta succedendo? Basta! L'operazione era delicata. Forse tu... Stai scuotendo la terra stessa. Chi sei tu per decidere quale città dovrà cadere? Portatelo fuori di qui. Difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo. Mai divulgare i nostri segreti né la vera natura della nostra opera. E farlo fino alla morte. A qualunque costo. Questo è il mio nuovo credo. Sono Shay Patrick Cormac, templare del rito coloniale, del rito americano. Sono più grande ora, forse più saggio. Una guerra e una rivoluzione sono finite. Un'altra sta per iniziare. Che il padre della comprensione ci guidi. 少なくともマキには困らないよ。認めろよ。もう少しでやれてた。それじゃ無意味だ、シェイ。もう少しじゃな。ただの運さ。運は自分で掴むのさ、リアム。次はどの町をぶっ壊せばいいんだ。ハイチでもポルトガルでも起こった巨大な地震だ。何千人もあんたの思考のせいで死んだ。そんなはずはない。シェイ、人が地震を起こせるはずない。先駆者の機械をいじくり回す人間ならできるさ。箱を見たろ、ホープ。神殿はああいう力で溢れ返っていた。あんたが無実の人々を大勢殺した。何を言うの。肩を持つのか。アゲンスはバッカンドルが部下をハイチに送ったように俺を送り出した。一体どうしたんだ。やめろ。あれは扱いが難しい。お前はあんたは世界を変えようとしている。あんたは何様だ。次にどの町を消すんだ。こいつをつまみ出せ。
我らが教団の指針と指示するあらゆるものを守ろう。秘密を明かさない。任務の意図を明かしてもならない。死に至るまで代償を払おうと。これが新しい信条だ。俺はシェイ・パトリック・コーマック。アメリカの植民地におけるテンプル騎士だ。今では大人になって賢くもなった。戦争と革命が終わり、新たなことが始まろうとしている。英知の父の導きがあらんこと。Ческать бы дров закатил. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф, Лайам. Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины предтеч. Ты видела шкатулку, Хоуп? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что здесь происходит? Хватит! Задание было непростым, возможно... Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его. Стоять за принципы нашего ордена. И все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты. И суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак. Тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились, но новое уже близко. Да направит нас Отец Понимания. Admítelo, ya casi te tenía. No es para tanto, Sei. Y además no... ha sido suerte. Yo me gano mi suerte, Liam. ¿Y qué ciudad quieres que destruya ahora? Ha pasado en Portugal lo mismo que en Haití. Un gran terremoto. Tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes. No puede ser. Si una persona no desata un terremoto. Pero sí una que juega con las máquinas de los precursores. ¿Ya viste la caja, Hope? El templo rebosaba de ese tipo de energía. Tú me has hecho matar inocentes. ¿Cómo osas? Estás de su parte. Aquiles me envió allí igual que Macandal envió a su hombre a Haití. ¿Puedo saber qué ocurre? ¡Basta! La operación ha sido delicada. Quizás si tú... ¡Estás moviendo la tierra! ¿Quién eres tú para decidir qué ciudad caerá? Lleváoslo de aquí. Defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos. No divulgar nuestros secretos ni la naturaleza de nuestro trabajo hasta la muerte. Cueste lo que cueste. Este es mi nuevo credo. Soy Shey Patrick Cormac, templario del rito del rito americano. Ahora soy un hombre mayor, más sabio quizá. Ha terminado una guerra y una revolución, y está a punto de comenzar otra. Que el Padre del Entendimiento nos guíe a todos.